Siyempre. Kini ko dahil wala. Ulo, nanay. Hi guys. Yeah. First ride, man. Ingat lang, mi. Kapingan lang, mis dalan. May buntag. Ingon ka Kiribon. Pre, ingon ka ikay magpuna pero ikaw may naiwit. Sila na pod. Abot na. So guys, na namin diri sa asa na ganin ni sir? Ulas. So diri amo ang meet up place guys no. Then amo destination di ay is padulong mi og Camp Sabros. Ayan. So sa mga dili kasabot og Bisaya no, magbutang lang og subtitle. Promo ting duha ka break mo. Lagi na usap ka net. Bumi. Di ako kang bangat ng awan na ko tali. Si Eli kay action maglikay ko bangat mo dili ko bib na boy na bre. Law. Jesus pinakali. Jesus siya nag-Jesus. Dapat kaya baka. Pre, hindi ko nagdagat, pre. Dara rito. Baka pag dito dagat ulan mo, ulan eh. Kagani na pag ulan, takso na lang pag dagat. Dagat daw. Kabalo ka tandingon yung tagamay. Hindi ko naligo. Wala naman kung kamo. Okay ra Dave. Kaya, Okay ra. nami kay kontol. Good. Ha? Bago na sila? Yeah.
So guys, nag-stop sa amin dire sa Balutakay, Bansalan. No? Tara. So, kamigikan gani ano, nagpo-picture mi. Nice ka, Dave. So guys, na natin diri dapit sa kuan guys, no. Diri na giyon de ang Camp Sabros. So mao na ning dalana guys. So sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya dyan, so yung lugar na tinatahak natin guys ngayon, ito yung lugar kung saan pupuntang Camp Sabros. Dito po sa Kapatagan area sa Mindanao. So ito na talaga yun guys. Ito na yun guys. This is it. Woo! So ito pala yung pinaka-highlight. Pagkang Sabros. Yes! Welcome riders. Hi horsey.
nakadating din sa hinahaba-haba ng biyahe. Ayos kayo. So guys, finally abot na mi diri sa Camp Sabros. Yeah. So na sa Bawal picnic. baon na sa Bawal lang kasi. Ganda. Okay, paano ito nag-isa be? Yeah. Lubi man din. Ha? Pansalan! Wapo na ito, pansalan! Pwede lang sila kung bitay. Pwede mo benek ko niyo. Alam mo na.
Gamay nga tayo ba? Ay, sir. Buton ko na eh. Ayaw, jika ambush. Ha? Ah, partida gini no. Wali kaya ni. Nyoning ko lang yun. Okay mo ga. Kahawat na lang dyan. Okay, punta ka paghatag eh, pera. Ayaw, di ako. Di ako klaso. Ako mo vertical na kusot-kusot. Sa hindi ko, rahon. Bati Aso na oy. dapat do, ibo to. Ini mo ang puta. Kapag morot mo dapat ibetik dito. Kana ni, hindi matagak ni. Tingnan ko ka ng play nung. Guna yung baso? Kapila ni gunit. Bawal yun. Ay, bawal do. Sige. Muna, okay na? Sige, ito. Ah, 1, 2, 3. Ready na ka? oh, sige. Sige, go. Hi guys! Kan Team PDS Riders din eh kaning magpaalam na mi kay manghuli na pod mig Davao, manapod mi. See you sa next rides na mo sa asa ito sir, Mati City. Kita-kita ta pohon, abangi mi. Salamat, thank you and signing off. Bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine, don't